आपण मानक नमस्कार आपण मान तो सब बलरा गाते पूरी उपमा खाऊन बेले सब बलरा गाते आउ आना वीडियो देखिए आपण मैंने भी पूरा खुशिया गाउे आज एमती गोटे जगह को जीवा ना से होटेल ना गोटे ब्यूटी पार्लर ना गोटे लुगा दुकान आमती गोटे जगह आज्ञा आपको निश्चय भल लगे। खुशी लगला गोटे एमती गोटे सुजोग मिलला वीडियो बोली आपण मैंने वीडियो शेष पर्यटन देखु निश्चय वीडियो भल लगे। हाँ सब वीडियो यहाँ गोटे अलग प्रकार वीडियो निश्चय आपण भल लगे। चलते आम जा। अच्छा भाई नमस्कार। अच्छा आप भी सिचुएशन फेस करके भाई मु भी निशा खाई एपट सेपट पड़ियार घर जा नहीं ठीक से फैमिली भी डिस्टर्ब होबार मु भी बहुत जगह भी एडमिशन होती आजिका डेट रे कर्तव्य निशा निवारण एडमिशन होगी किसी जिन नुआ शिखी। अच्छा भाई ये रही कौन मु रही जानी माने घरे रहा जा ये रहा। अच्छा माने घर जमी सुविधा होची भी सही सुविधा दिया माने दायित्व भल निया होची माने स्टाफ जी अच्छा भल दायित्व नौ पिला केयर नौ माने टाइम अनुसार ये खाया दिया टाइम अनुसार मेडिसिन दिया तापर माने सकाळे आम 6टा 6:30 उठुचंदी पिला माने मॉर्निंग प्रेयर होची तापर हमर जहाँ नीति नियम अच्छे से अनुसार चलती। अच्छा आप केते मास रहिले भाई मु एडमिशन रे रही 3 मास एडमिशन रे रही तापर एबे मु निशा छाड़ी माने भल होई माने एडी किछि दिन पिला मु भी केयर नौची मु भी भल अछि भाई। अच्छा आपन जो ये थिले आपन निशा छाड़े पे आस्थिले आपन जो माने एबे आछंदी सेमान को दायित्व आपन नौची। हां भाई हां एवं तो बहुत भल विषय जोड़ा कि निशा छाड़ी की आउ सेमाने जतो निशा पिला मान को आछन सेमान दायित्व नौचन बहुत भल कथा बहुत खुशीर कथा। फैमिली मोर माने मोर तो फैमिली में के पचार नथले एबे टिके पचार छंदी कि बापा माँ भी आगे माने मद पीले घरे माने घर आसना घर पळा ए प्रकार करले। अच्छा एटा भी तो सत्य कथा जोड़ा कि मद पीले बा को बापा माँ को इच्छा मद पी की झगड़ा करबाडा मद पी की सांग झगड़ा करबा तो का को इच्छा नहीं कर्तव्य निशा निवारण केंद्र आपन पूरा सब क्लीन अछि पूरा भलो अछि मेंबर रोडे स्टाफ अछि मु आज के डेट रे खुशी रो अछि। अच्छा बहुत खुशी रो कथा भाई को पाठ आम शुणले आ जोड़ा कि मद रे कौन परिवर्तन आसुची आ केमिति नुआ जीवन पाउछन आप मान देखिले खुशी रो विषय गोटे बहुत खुशी रो विषय आ देखिले आमे केते वीडियो आगु जाउछु सेते इमोशनली आ किछि किछि लोक मानकर नुआ दुख कथा आमे सुनि कि तांको लाइफ केमिति परम सुनिछु और एबे जो देखुचंदी आपण पूरा देखुचंदी पूरा यंग अछन मो एज केते हो मते एबे 23 रनिंग चलछि देखंतु पूरा यंग रे तांके एमदा 23 आपण मद पीवा स्टार्ट गाइस माने एबे जे 23 और मद पीवा के स्टार्ट करले मो प्राय 7 क्लास पढ़तो निशा आरंभ करतो निशा ऊपर से मद ही नुहे बहुत प्रकार निशा मद गंजेई पाउडर जहा किछि। हां सर माने आम बयस रे हमो टिके दरकार कोन मजा आमे निजो टिके अलगा भाबु से हिसाब रे मो संग साथी सानक जहा किछि मिसी भी भूल स्टेप्स नै छी मो लाइफ रे बहुत किछि देखि सक्सेस होदो फेलियर से भितर निशा मोर केमदी जोड़ी मत अनायत अवस्था नै आछलो मो भी निजर कंडीशन जानिया पाइली मो कर्तव्य निशा निवारण केंद्र रहिली एडी मो निजे निजो चिन्हली निजर कोन मो निजो प्रश्न कली मो किए मो कोन करबा को चाहू मो भविष्य तो कोन एमती प्रश्न करू करू मते गोटे बाट मिलला से बाटर मु आबे वर्तमान चलछि आ मो युवपीढ़ी मोर संगसाथी जते जण भी अछंदी मु सेमान को एति कहबा को चाहूछि निशा हमू किछि दबनी केवल हताश निराश आ अंधकार मो जो ठेल से अंधकार रो दूरे कि आमे केमदी आलो हो जिबा हम भविष्य रे केमदी आमे माने आमे जन्म होई चंदी किछि लक्ष्य पय से लक्ष्य रे केमदी आमे पहुंची परिबा से ऊपर ध्यान देबा आउ निशा खाई की जो जो दलित अवस्था सब किछि हरे जिबे निशा द्वारा माने इज्जत रो धरी जहाँ किछि पढ़ी मोर ज्ञान सब किछि हरे देली तो देखिले गोटे बहुत विषय गोटे भल विषय शुणा जोड़ा कि निशा गोटे एमती जिन एंजॉय करंतु गोटे यंग लाइफ रे एंजॉय दरकार भाई कहला बेले गोटे एंजॉय दरकार ता मान ना कि सब जगह एंजॉय निशा रे हबो बर्थडे निशा रे हबो हमर बाहागर निशा रे हबो
ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ନିଶାର ହବ, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ନିଶାର ହବ, ସବୁ ପାଇଁ ନିଶା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଶା ମାନେ ମଦ ନଥାଇକି ବି ଆପଣ ପାର୍ଟି କରିପାରିବେ, ମଦ ନଥାଇକି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଯୁବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ୟଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଖାଲି ମଦରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ମଦରୁ ସବୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିରୁ ତାଙ୍କର ବି ଏଇଠି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ମାନେ ପୁଣି ହସ ଖୁସି ଫେରିଆସି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମଦ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶା ନିବାରଣ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ଆମର ଖାଇବା ଉପରେ, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଉପରେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେମିତି ରହିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଠରୁ ଆମେ ଶୁଣିଦେବା କିଛି ସତ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଘଟିଥିବା ଘଟଣା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନିଶାଟି ରାଜକୁମାର। ଭାଇ ମୁଁ ନିଶା ପିଲାଠୁ ଖାଉଥିଲି, ଏ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଘର ଅଶାନ୍ତି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମୋ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି। ଭାଇ ଆଜି ମୋର ମାର୍କେଟରେ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ କେଉଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଆମ ଘର ଲୋକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବେଶୀ ଥର ଛାଡ଼ିଲେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସେଆଡ଼େ ମୁଁ ରହିକି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ହିସାବରେ 4 ମାସ ରହିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ପଦା ଯାଇକି 6 ମାସ ହେଲା। ଏବେ ମୋର 11 ମାସ କ୍ଲିନ୍ ଚାଲିଛି। ଏ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ବେଶୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଥିଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବି ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲି, ବାହାରିକି ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ଏ ମଦ ଲାଗି ମୋର ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ବେଶୀ ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ପଇସା ସରେଇଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ମଦ ଲାଗି। ଆଉ କେସ୍ ବି କେତେଟା ହେଇଛି ମୋର। ଏବେ ମୋର ସେ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇକି ଆରାମସେ ଅଛି। ମୋର ଏବେ ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଘର ଲୋକ କେଉଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦେଉନଥିଲେ, ଏବେ ଘର ଲୋକ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ଏବେ ଭଲ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କେ ନିଶାରେ ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କାହା ପାଖେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି କ'ଣ ଭଲ ସୁବିଧା ବିହେଭିୟର ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ସୁବିଧା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ହଁ ରହିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖାଇବାରେ କେମିତି ସୁବିଧା? ଖାଇବାର ପିଇବାର ସବୁ ଭଲ। ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମର କାଉନ୍ସିଲର ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମଦ ନିଶା ଜିନିଷ ଆଉ ମଦ ନିଶା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ନିଶା ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ଜାଗା ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା କଟିଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ବିଷୟ ଗୋଟେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି। ସବୁବେଳେ ମୋର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରମୋସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆନା ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଏଥିର ଯେଉଁ ହସ ଖୁସି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ନିଶା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ ଭାବିକି ଏମିତି ଗୋଟେ କଲେ, ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନର କଥା ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଖରୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶା ପ୍ରକୃତିଟା ତ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଲୋକ ଜାଣିକି ବି ତ ପିଉଛନ୍ତି, ଆମର ମଦର ମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଆଉ ବାହାଘର ନିଶା ନଥିଲେ କିଛି ହଉନି। ଏ ଉପରେ ବି କ'ଣ କହିବେ? ତାପରେ କହିବା ଯିବା କହିଲେ ନିଜର ବିବେକ ଉପରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ନିଶା ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ଯାହା କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେଟା ନିଜର ହେବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର, ନିଜ ସମାଜ ଉପରେ ତା ପ୍ରଭାବ ପାବ୍ଲିକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତ ଚାହିଁଲେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଶା ବନ୍ଦ କରାଇ ପାରିବାନି। ସତ କଥା। ଆଗକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ କି ମୁଁ ବି ତଳେ ଦିନେ
एमती प्रकार निशा खाऊली अच्छा आपण भी निशा ये थिले अच्छा प्रचंड निशा खाऊ अच्छा तुमने मत जो वीडियो रे कि यूट्यूब जो मत देखुं मत निश्चय चिन्ह थे आने चिन्ह ना मुझे बार्टा रोचे देखिए तले दिन मु भी बहुत निशा खाऊली दीर्घ 28 वर्ष मुझे निशा खाई बाप रे 28 वर्ष मोर माने छोट पिला माने 14 वर्ष बयस निशा खाई आरंभ कली अच्छा आपण भी 3 वर्ष होला आपण निशा छाड़ी छन नाइ 2020 रे मु प्रोग्राम पाइली अच्छा अच्छा मो भी गोटे जगार एमती थी जो जिन मुझे शिखिकी आसली निज विवेक निजर मानवता देखी भाविली मो भाया गोटे आंटी सोशियल पिला मो भाया गोटे एडिक्टेड पिला जब सुधरी पार्टी मु कहीं अन्य मान सुधरी पार ये चिंताधारा आसला किंतु आगे मु जन जन कर बुझेबी किए मत थट्टा मजाक भाव किए मोर कथा गुरुत्व दबनी मु भाविली कि ब्रह्मपुर मु भी गोटे रिहाबिलिटेशन सेंटर करी जोड़े कि बहुत पिला से आसीपारे आ मोर नीति नियम अनुसार मुझे जहाँ शिखी शिखेगी किसी परिवर्तन आनी आ मनीष जीवन में चेष्टा ही हूँ सफलता अच्छा अच्छा आ मु आज चेष्टा करती बहुत पिला मोर ये भल ही जाए अच्छा 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 एटा करी के आपण केते दिन हेला एटा मु आरंभ कली 2021 बर्तमान मोर सेंटर रनिंग चलती आ पूर्व थिला मोर खड़ा सिंह सरदाबाल रे से टे जगार असुविधा है तो से शिफ्ट कली लाठी मेन रोड अच्छा अबे जोड़ा अच्छी लाट सरस्वती नगर लाठी मेन रोड रे बर्तमान मो सेंटर अच्छी तो बापा माँ सबुठ बड़ संपत्ति हूँ निज संतान जदि बापा माँ थे जदि संतान जदि संसार पलाऊँ तार सब पड़ेगा केते संपत्ति थिले भी तार किसी कार्य लग मोर भी से अवस्था ही जाता मो घर को बड़ पुह मुझे करुली धरुली किंतु मो परिवार मु किसी भी दायित्व नहीं पार शांति न आईटा मोर फैमिली सपोर्ट आ मोर केते सांग साथी सपोर्ट रे मते प्रोग्राम टा मिली अच्छा प्राय एरिया आपण केते पिला एबे जॉइन की भलो की 300 पिला ऑलरेडी भलो की गलेनी नहीं 300 पिला ऑलरेडी जॉइन हो सारे वर्तमान 200 पाखा पाखी पिला जॉइन हो रिलीज होइछंती आ बेटा आपण कर्तव्य निशा निवारण केंद्र हमर लाठी रोड सरस्वती नगर लाठी मेन रोड देखले बहुत खुशी जोड़ा कि आम ओनर अच्छा पूरा स्टाफ पूरा अच्छा भितर पिला माने भी अच्छा जदि गोटे परिवार हस खुशी फेरी आसूची शह शह पिला जदि परिवर्तन होची स्पेशली आम युवा माने आ बापा माने आमर भाई माने जदि परिवर्तन तार बड़ विषय तार बड़ खुशी किसी ना से विषय किसी लाज कि खराब भावतुनि जदि आपणकर परिवार हो कि आपणकर गाँव हो कि आपणकर साई पड़िशा कि आपणकर बंधु कुटुंबर जदि प्रोब्लेम अच्छी शीघ्र कर्तव्य निशा निवारण केंद्र को कंटाक्ट करंतु आ सबु समस्या समाधान आसो पुणी आपणकर परिवार हस खुशी फेरी आसो आती कहबी निशा ठारू दूर रुहतु आ भल रे देखो निश्चय जीवन रे पूरा हस खुशी निश्चय फेरी आसो निशा ठारू आमे दूर रहिबा Keep coming back!